আহমেদাবাদে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, তদন্তে নেমেছে এনআইএ ও এনএসজি। গুজরাটের আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার পর পরিস্থিতির রীতিমতো শোচনীয়। সকালে ঘটনাস্থলের ছবি আরও মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরেছে। পোড়াদেহের শনাক্তকরণে চলছে ডিএনএ টেস্ট, বডি হ্যান্ডওভারের প্রক্রিয়া চলছে ধাপে ধাপে। এদিকে কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা জানতে এবার তদন্তে নেমেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। আজ সকালেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এনআইএ এবং এনএসজির একটি বিশেষ দল। তারা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে। পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার উপস্থিতি নতুন করে জল্পনা বাড়াচ্ছে। আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় তদন্তে নামল এনআইএ ও एनएसजी। चलছে डीएनए टेस्ट और बॉडी शनाख्तकरण। हाँ, आनंद से हूँ, लेकिन मेरे मामी जो थे वो आंटी वो जो डेड हो गए वो बड़ौदा से, और जो मेरा कजिन था वो ठासरा। और कितने रिश्तेदार थे आपके? मेरे 3 रिश्तेदार थे। एक मेरे मामी थे, और मेरा कजिन था मासी का लड़का, और उसकी बेटी थी 4 साल की। अच्छा, तो हाल में उन्हीं का कोई पता चल नहीं, कोई पता चल नहीं रहा है अभी। कोई मतलब हॉस्पिटल के अंदर से भी कोई फ़ोन या फिर कोई नंबर, मतलब कोई रिस्पांस या कोई रिपोर्ट या कुछ आ नहीं रहा है अभी तक। अच्छा, आपको पता चला तो आप कहाँ से आए थे? हम लोग रिटर्न हो चुके थे, हम लोग आनंद पहुंच गए थे उनको यहाँ पर रख के। तो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे वीडियो डाला, न्यूज़ दी उसने मुझे कि भाई प्लेन क्रैश हुआ है ऐसा। तो हम लोग रिटर्न आनंद से रिटर्न हो गए तुरंत ही।